салом алейкум дӯстон азиз, хуш омадед ба канали Мега Бозор. имрӯз 31 май 2020 сол. мо қарор дорем молбозор регар бозори Пахтабод. имрӯз барои шумо фақат говҳои гусаладаро навор мегирам, ба шумо пешкаш мекунам. курси имрӯза 1000 рубл 146 сомон баробар аст. видеоро то охир тамоша кунед, лайка фаромӯш накунед, дар канал меҳмон боша обуна шавед. марҳамат, мо шумо як ҷоя рафтем. гови очабала 18000 сомон мегӯяд, бозор 13000 сомон кардааст. дусолаш нар нағз хушрӯ чандимзой акаин сеимзой будааст. шир чанд дорад? 10 литр шир доштаем. дусолаш неки нағз буда, хеле созаем. отаю ин гусалача сементал будааст. дораи ҳамин бачашам нағза ина биде. гусалаш ямоҳа будааст. ина 10000 сомон мегам, бозор 9200 сом кардааст. гусалаш нар 5-6 шир дошта. чандимзой? чандимзой? На сеимзой будааст. 9200 сом бозор кардааст. гови нағз сиёҳала 18000 сомон мегӯяд, бозор 13000 сомон карда шуда. дуюмзой гусолаш нар се моҳа будааст. ина гусолаш 12 литр шир дошта. бо якта гов калон 10000 сомон мегӯяд, бозор 9000 сомон кардааст. дуюмзой панҷта шир дошта. гусолаш мода ғуноҷин гов нағз 15000 сомон мегӯяд, бозор 11800 сом кардааст. якимзой ғуноҷин будааст. шир чандта дорад оғо? шир ҳозир мо чим накардем, панҷум рӯза ҳозир 6-7 дода истодаи, ҳоли шир ба ин хеле дуромадаги неомад. 5-6 шир дошта, 5 рӯза будааст гусолаш. гусолаш нар шонздаҳ сомон мега ин гова. бозор 12500 сом кардааст. 10та шир дошта. гусалаш нар дуюмзой ба ёкта гови нағз 13000 сомон мега, бачаш нар бозор 11000 сомон кардааст. якимзой 12 литр шир дошта. сиёҳала бачаш буқа, гусалаш буқа. гови калон очабача 14000 сомон мегӯяд, 8та шир дошта. сеимзой бачаш нар 11800 сом бозор кардааст. 11800
Ana 10,000 so'm megan isha 8,500 so'm bozor karda است. Gusolash na 8200 oldim. 8200 so'm xaridagi buda. Hamma sahar. Govinas. Govi kalon savdo shud 15000 so'm. Gusolash siyo nar 15000 so'm savdo shud. So'm shop karda است. Şorda 15 ta şir داشته. 8500 mega bozor 8000 so'm karda است. Duyumzoy 8 ta şir داشته. Gusolash g'unojin. Bu yakta govina 13000 so'm mega. Bozor چند so'm karda ekan? Bozor 12000 so'm bozor karda است. شیر چند تا داره شیر؟ شیر 16 لیتر. 16 لیتر تازه شیر داشته اینا. چندم زای؟ سیم زای بوده است؟ نه نه بچهش؟ بقچه بودش بوده است اینا بچهش؟ گو نغز اینه که اینا در کار باشه نمره تلفن گفت زنه 900 10 99 46 اینا زنگ زنه تو مرخمه گوی نغز گو کلان 13000 so'm میگه بازار 12000 so'm کرده است گو نغز گسالش غنوجین 10 تا شیر داشته چندم زای؟ سیم زای بوده است بازار 12000 so'm کرده است اینا با یک تا گو کلان 8700 so'm savdo شد 87 savdo شد نشته است bu 7 لیتر شیر داشته چندم زای؟ سیم زای بوده است nar ha bachas gusolash nar buda semzoy ina gusolash nar nas chor rasm ina 7000 so'm buda narxash 6700 so'm bozor karda است gusolash سیمزای 5 تا شیر داشته گسالش 7 روزه بوده است یه هفته اینا گو سفید 8000 so'm میگه بازار چند so'm کرد 7300 so'm بازار کرده است شیر چند تا داره که 8 لیتر شیر داشته چندم زای؟ چهارم زای بوده است؟ نه گنوجین بوده است اینا گسالش چهارم زای اینا 8000 so'm میگه بازار 7300 so'm کرده است سیم زای بوده است شیر چند تا دارن؟ 4-5 لیتر شیر داشته erkek ha? Gusolash g'unojin اینا 8000 so'm میگه بازار 6500 so'm کرده است گ'نوجین ها گ'نوجین گسالش چندم زای
سه ماه گسالش 3 ماه بوده است. سخر بگه 6 تا شیر داشته 3 امضای بوده است. گوه بینید خیلی گوه یک تا نیمتا می شود 8000 سامان میگه بازار 7000 سامان کرده است. так нар گسالش نر بوده است. اینا 8 لیتر شیر داشته. پونزده گوشته خبایی چی مورد بازار چند که؟ بازار یه 9 تا اومده سمنتال 15000 سامان میگه بچه بچه بازار 9 کرده ها بازار نه 9000 سامان بازار کرده است 15000 میگه گسالش نر یک مزای بوده است